ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఆదివారం రోజున సౌర సూక్తము శ్రీ సూర్యనారాయణమూర్తికి ప్రీతికరమైనది. ఇది విన్నట్లయితే కనుక మన యొక్క శరీరంలో ఉన్నటువంటి సకల రుగ్మతలు తొలగిపోతాయి. ఆ సౌర సూక్తాన్ని ఇప్పుడు పారాయణ చేస్తున్నాము. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం విభ్రాట్ బృహత్పీబత సౌమ్యం మధ్వాయుర్దదజ్ఞపాత అవిహృతం వాతాజూతో యో ఆభిరచ్చాదిత్మనా ప్రజా పూపోషపురుధా విరాజతి ఉదుత్యంజాతవేదసం దేవం వాహంతి కేతవాః దృశే విశ్వాయ సూర్యం येना पावगजच्छासाभुरन्यन्तं जनां अनु त्वं वारुण पश्यासि दैव्या अध्वर्यो आगातज्ञो रथेन सूर्यत्वचा मध्वा यज्ञज्ञो समञ्जाथे तं प्रत्नधायं वेनश्चोदयच्चित्रं देवानाम् आन इलाभिर्विदधे सुषस्ति विश्वानारस्सविता देव एतु अपयथा आयुवानो मत्साधानो विश्वं जगादपि पित्वे मानीषा यदद्य कच्चा वृत्रहन्नुदगा अभिसूर्या सर्वं तदिन्द्रते वशे तरनिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृतासि सूर्या विश्वमाभासि रोचनं तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्माहित्वं मध्याकर्तोर्वितादग्नो संजाभारा यदेदयुक्तहरितः सधस्तादाद्रात्रे वासस्तनुते सिमस्मै तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे अनन्तमन्यदृशादस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सम्भारन्ति वन्महा आसि सूर्यबलादित्यमहा आसि महस्ते सतो माहिमापानस्य तेद्धादे एव महा आसि वत्सूर्यस्त्रवासा महा आसि सत्रादे एव महा आसि मह्ना देवानामसूर्यः पुरोहितो विभुज्योतिरधाभ्यं श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षता वसूनि जाते जनामान ओजासा प्रतिभागन्नदीदिमा अद्यादे एव उदिता सूर्यस्य निरग्नो हासप्यभृता निरावद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदीदस्सिन्धु पृथिवी उत द्यौः आकृष्णेन रजासा वर्तामानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवानानि पश्यन्नो उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वाहन्ति केतवाः दृशे विश्वाय सूर्यम् उपयामगृहीतोऽसि सूर्यायत्वा भ्राज एषते योनि सूर्यायत्वा सूर्यभ्राजस्वन् भ्राजस्वाग्स्वन् देवेश्वसि भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयासं चित्रं देवानामुदागादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षज्ञो सूर्या आत्मा जगादस्तस्तुषश्च उपयामगृहीतोऽसि सूर्यायत्वा भ्राज एषते योनिः सूर्यायत्वा भ्राजे सूर्यभ्राजस्वन् भ्राजस्वाग्स्वन् देवेश्वसि भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयासम् अदृश्रमस्य केतवो विरश्मयोजनां अनु भ्राजन्तो अग्नयो यथा उपयामगृहीतोऽसि सूर्यायत्वा भ्राज एषते योनि सूर्यायत्वा भ्राजे सूर्यभ्राजस्वन् भ्राजस्वाग्स्वन् देवेश्वसि भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयासम् हग्गुंसस्सूचिषद्वसूरन्तरिक्षसद्धोता वेदजदतिथिर्दरो न सत्
నృసద్వా రసద్రో దసద్వ్యో మసదబ్జా గోజారో దజా అద్రిజా అర్థం బృహత్. శ్రీ పద్మినీషాఛాయ సంజ్ఞా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ పరబ్రహ్మణే నమః. నమస్కారాన్ సమర్పయామి.